वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखा आसतु आमर गोटे संजीवन मोटर्स फैमिली तरफ पिकनिक स्पॉट आसमें नलांग फरेस्ट पार्क को देखु गोटे खुशी मुहूर्त आमर ऑल स्टाफ आसमिली सब आस तो देखो ये आम अक्षय सार देखो मिसेस अच्छा देखो सुकांती भाउज देखो जाऊँ येलो कलर शाढ़ी पिंधि तो आगू देखा चलतु कौन सब रोसे चलती कौन आइटम चलती चिकेन पकोड़ा आम सैला खाई सारे देखो आम स्टाफ अच्छा तो ऑल आइटम खाई आम विपिन भाई आम व्हाइट कलर टी सार्ट जो पिंधे आम प्रदीप सार देखो ये आम भाई जन आम संदेश सार ये आम देखो ऑल स्टाफ आसी चिकेन आउ मटन चिंगुड़ी आइटम व्यवस्था आउे खुशी मुहूर्त नुआ वर्ष एंजय कर देखो ये आम पिहू एंजय कर नुआ वर्ष बहुत भल एंजय कर जहाँ खुशी मुहूर्त आम गोटे चलती नलांग जो फरेस्ट पार्क में देखो आम छोट झील सी आसी नाचुची देखो नाचु देखु आउ कि देखे तो चलतु तो ना आमर डांसिंग चलला देखु जाईफुल गीत आमर ऑल स्टाफ झुमुंट पूरा पिकनिक नियारा मजा गोटे तो देखु ये प्रदीप सार अच्छा मनोज अच्छा मामा भाउज अच्छा रूपाली आ मोनालिसा अहल्या आ शिशिर आठी रश्मिता अच्छी देखु ये शिशिर वाइफ भी अच्छा ये सर्वेश्वर ये अच्छा वाइफ भी अच्छा तो ये सुकांती भाउज अक्षय सार सबू स्टाफ अच्छी एंजय कर कलेज सार भी अच्छा तो गोटे खुशी मुहूर्त आम ये एंजय कर नलांग पिकनिक स्पॉट रे तो देखो नुआ वर्षर किसी नियारा मजा आमर आउ एंटरटेनमेंट कर एंजय कर तो बर्तमान जूम करके आपको देखा देखो ये आम भाउज मैंने ठिया होती भाउज मैंने छिड़ा होती देखा आपण मानक जूम करके तो आउ कि दृश्य देखेमी आगू चलतु तो देखो ये आम रोषेर सरंजाम चलती मटन चिकेन चिली कोबी चिकेन पकोड़ा ऑल आइटम आमर पूरा पिकनिक नियारा मजा तो ये देखु बस किसी लेडीज स्टाफ तो ये सर्विस डांस कर अक्षय सार ये टोटाली रोषेर दायित्व नहीं प्रदीप सार धरती मनोज झील को ये प्रिंस भी डांस कर विपिन अच्छा देखो किसी नियारा ढंग आम पालुचु जोटा कि आमर नलांगे तो नुआ वर्ष बहुत एंटरटेनमेंट एंजय कर तो आपण मैंने देखो भिडियो शेष जाए और किसी मजा भी देखिए डांस देखिए धमाल देखिए तो चलते आगू किसी देखा देखो ये आमर प्रदीप सार पुओ प्रिंस से काकुड़ी सालाड खाऊँ खुशी एंजय करटेनमेंट कर गोटे नुआ वर्ष नियारा ढंग तो आगू को देखा चलतु ये आमर चिन्नू भज अच्छा पल्ले सार अच्छा तो अक्षय सार सर्वेश्वर पूरा रोषेर दायित्व पूरा डिटेल नहीं जाइए तो आगू को देखिए वीडियो मध्यम देखिले आप जापर कौन एंटरटेनमेंट क्षीर अच्छी देखो से टोटाल रोषेर दायित्व टोटाल नहीं जाइए तो मंडप गोटे आम बाछि नहीं जाइए नलांग पार्क रे जोटा कि पिकनिक स्पॉट रे परिचित बहुत लोग आसुरंतु तो ये प्रदीप सार सड़ू आस भाई जन मामा भाज ये गोटे डांस आम चलो देखो नियारा प्रकार हाथ धरा धरी तो देखिए चलते आगे तो देखिए गोटे भिन्न धरण डांस चलती प्रदीप सार पूरा आंठेक मो सहित डांस कर अच्छी देखूँ तो आमर गोटे खुशी मुहूर्त सार सहित डांस चलती देखूँ ये सार शाढ़ी आसती पिहू ठिया अहल्या अच्छी बहुत आम स्टाफ 40-50 जन स्टाफ आसु फैमिली गोटे पिकनिक एंटरटेनमेंट मस्ती आमर तो आगू जा देखा डांस बहुत गुड़िया डांस अच्छी तो ये रश्मिता कौन कहूँ सार को तो ये चिन्हू भाव जो पूरा डांस लाजरे पूरा सरेन जाऊँगी तो आगू देखा चलते कौन सब एंटरटेनमेंट चली देखिले आप जापर तो आगू देखा चलतु कि डांस चलती सार चिन्हू भोजन डांस मस्ती धमाल चलती तो देखो आपण मान ब्लॉग मध्यम आपको देखा लाइव ब्लॉग गोटे नियारा मस्ती चलती आमर नलांग पिकनिक स्पॉट रे तो आपण मानक नूतन वर्ष हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी तो आपण मानक अनुरोध कर एंटरटेनमेंट करूँ प्रति न्यू ईयर एमती फैमिली पैक सहित जातु एंटरटेनमेंट करूँ एंजय भी करूँ तो देखूँ चिन्नू भाज डांस शिखी ना तथापि सार आणिकी डांस कर तो बहुत खुशी गोटे मुहूर्त मोमेंट आमर यहाँ ऑल भाउज मैंने आसुँच स्टाफ समस्त पिला छुआ मैंने तो
देखो ये सर्वेश्वर तले गढ़ी हो नागिन डांस नाचिया तो सार भी सहित डांस कर समस्ते पूरा गोटे खुशीर महल आमर कहले न सर संजीवनी फैमिली मानकर तो यहाँ गोटे नुआ वर्ष आम प्रति नुआ वर्ष आम गोटे पहुँचाऊ पिकनिक स्पट तो यहाँ गोटे एंटरटेनमेंट स्पट जोटा कि नलांगर तो बहुत सुंदर जगह सुंदर प्लेस आपण मैंने आसी बुली आंतु आमर नलांग कोर्टर अपोजिट साइड आमर अच्छी नलांग जोटा कि माने जंगल आकार झंगण अच्छी आंकल फटस गछ सब प्रकार गछ अच्छे देखो अक्षय सार गोटे एंटरटेनमेंट कर मोनालिसा वाली आम स्टाफ जन लेडी स्टाफ अच्छे देखो सी रागी जाइए चिड़ेगा गोटे डांस कर मोनालिसा कहीं छाड़ी चलीगली मत तो देखु खुशी गोटे मुहूर्त समस्ते पूरा चिड़ौंट मोनालिसा को देखु ये अक्षय सार धरिकी डांस करेंगे देखिए आपको डिटेल देखेबी तो चलतु देखो यहाँ हूँ मोनालिसा कहीं छाड़ चलीगली मत गीत अक्षय सार डांस कर समस्त पूरा मोनालिसा को चिड़ौंट तो देखु ये हल लिया सब स्टाफ मैंने मोनालिसा सहित गोटे मजा मस्ती चलती आमर गोटे तो आग को जीवा देखा कौन हो ब्लॉक रे सब देखिए लास्ट में आप जापर के खुशी मुहूर्त आमर यहाँ संजीवनी मठ परिवार तरफ गोटे डांस धमाल जोटा कि कहले नसरे तो वीडियो चलती डांस भी चलती मोनालिसा गीत तो एंडिंग है तथापि आम मोनालिसा को आम चिड़े चलचु देखु गोटे चलती एंटरटेनमेंट आमर ये अहल्या कौन कौन अक्षय सार को मोनालिसा सहित डांस करने तो तथापि आमर मोनालिसा तो बंद होनी चालू अच्छी तो मोनालिसा पूरा चिड़ी गलानी अक्षय सार पूरा चिड़े सारे तो आहरी देखो गोटे खुशी मुहूर्त मोनालिसा पूरा कांदी पकड़े देखो देखिपे मोनालिसा कहीं छाड़ चलीगलु मत गोटे ओडिया सॉन्ग जोटा कि मोनालिसा अच्छी अक्षय सार चिड़ौंट तो आगू देखा नागिन डांस अच्छी आउ चलते देखा आगू नुआ नुआ सब धमाल सब नुआ नुआ सब ओल्ड सॉन्ग कमी डीजे साउंड परिणत देखा खुशी केमी एंजॉय करवा तो चलते आगू पूरा मोनालिसा पूरा छिड़ा आउ देखा आगू कौन हो ब्लॉक मध्यम तो ये सब भाज पूरा डांस करे मोनालिसा चिड़ी सारे मोनालिसा दुडी लास्ट पड़ेगा तो सैला बर्तमान नागिन नागिन आम डांस चलला बर्तमान आमर डीजे वाला डांस गीत संगे भाउज मैंने नाचे आ समस्ते नाचे झुमिबे तो आगू को देखा आहरी बहुत खुशी मस्ती अच्छी आमर ये ब्लॉग मध्यम देखु नुआ वर्ष कमी पालन हो देखिले जानीपारे तो जदि भिडियोटी भल लगी है लाइक सब्सक्राइब करने परिडा व्हाइट ब्लॉग्स कमेंट शेयर करेंगे जदि भल लगी है तो आउ टे एंटरटेनमेंट देखा आगू को बढ़ी चलतु आडियो शेष जाए देखते ये नीली भाज सहित मुझे डांस करी सुकांती भाज भी अच्छा चिन्नु भाज अच्छा सहित डांस करी तो देखिए चलते आगू तो बर्तमान आमर मथ जो ओढ़णी गीत चलती आमर बर्तमान मथार देवी ओढ़णी गीत चलती आमर मथार देवी शाशुघर चली ओढ़णी गीत चलती तो पिकनिक मस्ती टाइम बर्तमान वीडियो तो एंडिंग हो बहुत समय पर तो आपको देखे शेष किसी आउर किसी दृश्य तो चलतु आगू को देखिए आउर केते एंटरटेनमेंट केते एंजॉय होची हमर ए नया वर्ष पिकनिक स्पॉट रे तो शाशुघर चली डांस आम चली सुकांती भाज चिन्नी भाज नीली भाज मामा भाज सहित तो देखो सुकांती भाज पूरा डांस करना चिन्नी भाज पूरा मथारे ओढ़न देकी नाचले आगू को आहरी खुशी मुहूर्त अच्छी केते एंटरटेनमेंट अच्छी आप देखिए जानीपारे तो देखो ब्लॉग टी को आपको अनुरोध कर शेष जाए तो चलते देखा किसी दृश्य गोटे भिन्न धरण डांस कलेसार और मिली भाज आउ चिन्नु भाज और सुकांती भाज अहल्या रश्मिता मोनालिसा अच्छे तो देखो भिन्न धरण डांस चलती आम तो देखिए आश्चर्य देखो डांस मजा नौचा मैंने आप देखो सुंदर लगे डांस आप देखिए अनुरोध करेंगे तो देखो गोटे कार्टून डांस चलती आप भल लगे आपने वीडियो सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो देखो डांस चलते आप देखते एंटरटेनमेंट करते चलते देखिए देखो कौन डांस और मिली भाज और सुकांती भाज रश्मिता अहल्या मोनालिसा कलेसार अच्छे तो गोटे भिन्न धरण डांस चलती है कार्टून डांस आप देखो और हस से चलती है डांस तो देखो देखो डांस
ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ଦୋକାନ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ମାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମିଳି ଦେଖନ୍ତୁ ହଲିଆ ମନାଲି ସାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ସାରଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାର ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଣନ୍ଦ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଫାଇର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ପିକନିକ୍ ପାର୍କ ଚାଲିଛି ଆମର ମସ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ପରିସର ନଚି କରୁଛି ଏବଂ ମାନବ ଯାହା ହେଉଛି କଣ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପଲ୍ଲୀ ସାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମିଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ ହେଉଛି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ପୁରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ମାତା ଭାଉଜ ଏଠି ମାମା ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ପଲ୍ଲୀ ସାର୍ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ରିଲ୍ସ କରିଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମାତା ଭାଉଜ ପୁରା ଘୁରି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ଭାଉଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ପୁରା ଆଜି ଦିନ ସାରା ନାଚିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ନାଚିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଭାଉଜ ବି ନାଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମନୋଜାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ପିକନିକ୍ରେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ଭଳି ଆମର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ହେଇଛି ତ ମନୋଜାଇ ପରିସର ପୁରା ନାଚି ପୁରା ଧମାଲ ମଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାମା ଭାଉଜ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ହସି ଗଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି ସମୟରେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁରା ଧମାଲ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖୁସିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ସୁକାନ୍ତି ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କ'ଣ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ନାଚୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ନାଚୁନାହିଁ ତ ଏଠି ପୁରା ମିଲି ଭାଉଜ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି ଏଠି ମାମା ଭାଉଜ ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଅହଲ୍ୟା ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପଲେଇ ସାର୍ ବିପିନ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାମା ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ ମନୋଜାଇଙ୍କ ଝିଅ ପୁରା ଛୋଟ ଝିଅଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛି ସେ ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ପଲେଇ ସାର୍ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ମୌଜ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏଠି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସରଞ୍ଜାମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଖାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପାର୍ଟ 2ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ତ ଆମର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କଟିଗଲା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ୟା ପରେ ଯେଉଁଟା ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଡିଟେଲ୍ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖେଇବି ତ ଏଠି ଅହଲ୍ୟା ମନ ଦୁଃଖ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏଠି ନାଚି ନାଚି ଥକିକି ସବୁ ବସିଲେଣି ଆମର ଯେଉଁ ପାଲ ନେଇଥିଲୁ ବସିଛୁ ତ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏଣେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପଲେଇ ସାର୍ ପୁରା ନାଚି ନାଚି ଥକିଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଆଉ ଏଠି ଶିଶିର ତାର ତା କୁନି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଏଠି ସୁକାନ୍ତି ଭାଉଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଚଟୁଛନ୍ତି ରୂପାଲି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ନାଚିକି ତ ଆହୁରି କିଛି ନିଆରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଲେଡିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଏଠି କୁନି ଝିଅ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ତାକୁ ଧରିକି ସାର୍ ନାଚିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ପୁରା ଆମର ଏଠି ମଳାଙ୍ଗରେ ତ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ସେଇଠି ପୁରା କାଟିବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଆମର ପୁରା ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତ ଖାଦ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିବି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ପାର୍କର ଡିଟେଲ୍ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିବି ତ ଅହଲ୍ୟା ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚି ଉଡ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିନେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମିଲି ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ରଶ୍ମିତା ଅଛି ପଲେଇ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ରୂପାଲି ବି ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ହେରିକା ମନ ଦୁଃଖରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ତଥାପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା କଟିଲା ଆମର ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଯେଉଁ ବର୍ଷର ଦିନଟି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ କଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମିଲି ଭାଉଜ କୁନି ଝିଅ ଧରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ
ମିଲି ଭାଉଜ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ପଲେଇ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଚ। ତ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଧନ୍ୟବାଦ।